Vale, pues nos vamos a Suiza, gente. Ojalá uno pudiera ser así como Sherlock. ¿No te apetece ir a Suiza? Vamos en el tren de As grateful as I have been for your company, Dr. Watson, I'm afraid you shall have to investigate Edelweiss alone. Hello? Mr. Holmes, I fear you overestimate my abilities. Nonsense. You are a military man, a bastion of British courage. I'm no such thing. As a doctor, I avoided most combat, save for one dreadful day. My troop was ambushed in a village, with innocents caught in the crossfire. Too many to help. The man with the rosary. He was one of them? A translator, yes. We were trapped. 6 soldiers and myself. I thought it was the end. But Lieutenant Paget refused to go quietly. The men prepared for a final stand. I rose to follow, but Paget shook his head. He told me to run. That I had other men to save. They charged, and I fled through the rear. So you see, Mr. Holmes, I am a coward. The logic seems inescapable. Yes. You, a surgeon by trade, would have been perfectly useless in that conflict. What? No. And how many men have you helped since? Ailments eased, troubles tended? No more than a handful. Truth be told, I have become somewhat of a recluse. How many people could you help with 30 years ahead of you? Dozens? Hundreds? Paget was correct. You can cease your self-recrimination. Holmes, I don't know what to say. I would start with, I am Dr. John Watson, may I look around? Muy bien el juego, la verdad. Bueno, a mí me gusta mucho cómo se ve. The Edelweiss staff will doubtless be eager to show off their facilities to a fellow physician. I have already taken the liberty of sending a letter on your behalf to request a visit. And what of you? I shall be pursuing other avenues. Should you see anything troublesome or improper, simply notify the local authorities. Otherwise, try a little analysis yourself. You know my methods. Apply them. Capítulo 3, entre las montañas de la demencia. Estamos en Suiza, en el Instituto Edelweiss. Investigar el debe 4 pistas actualizadas. Investigar el Edelweiss. Un simple caso de un credo desaparecido se ha convertido en una investigación integral de secuestros en masa. ¿Y sí? ¿Se acordarán que simplemente íbamos a buscar al criado del señor este que no recuerdo su apellido? Y pues ya llegamos hasta Suiza investigando este caso. Hay más de fondo, mucho más de fondo. Es lo que venimos a ver. Vamos primero a ver qué encontramos antes de hablar con alguien. Salutations, madam. I am Dr. John Watson. I was wondering if you've got word of my visit. Yeah, Dr. Watson. We received your letter on the matter. Would it be to see Professor Gygax? Pues sí, ¿no? Hay que hablar con él. At their earliest convenience, yes. I shall try not to take up too much of their valuable time. Wait here, bitte. Mr. and Mrs. Bronson, your girl has made remarkable progress. See?
Take a look for yourself. My apologies for keeping you waiting, Dr. Watson. Surely you understand how medical work can make one lose track of time. Do not be sorry, Professor. I too know the importance of closely attending to patients. The work hardly stops here, yet the satisfaction of perfecting the mind compels us to persevere. I take it you welcome many a soul into your establishment? Admissions, yes. Visitors, though? I am curious as to what brought you to the Schwarzes Edelweiss. Word of mouth. An article I read back in London spoke highly of your institution. But rather than taking its word for it, I thought I would see things for myself. My asylum's reputation precedes it, then. Everyone, your attention, please. Guten Day. Yes, hi. Hello. The name's Amos Colby, Northwood Detective Agency, Colby. Boston. I got questions that need answers. Who's in charge here? What seems to be the matter, Dr. Watson? You can tell me. By Jove, it cannot be him. Un fraude, ¿no? That man, well, the real Amos Colby lies 6 feet under in London. No. In my line of work, it can't wait. The longer it takes If me you to get wish to to the recuperate, truth, the Dr. more Watson, lives you are may placed avail in yourself harm's of the way. guest room. But I have so much more to discuss. Nurse, if you'd be so kind as to escort Dr. Watson to the guest room. Herr Colby, from Northwood Agency? How unexpected. I am Professor Gygax. I would be happy to answer your questions in the examination room. Look, Professor, unless you got any clues as to the whereabouts of... There is no need to be alarmed. No one gets neglected in my care. Aquí hay algo raro. Algo muy raro, gente. Now, let's not resort to brute force. Do not worry, Herr Colby. My methods are rather more delicate. Search him thoroughly. Then take him to the holding chamber. I need to decide precisely what to do with our guest. Creo que la villana es la tal doctora esa. The unmistakable scent of alcoholism. Did you walk through their doors as I did, or did they collect you off the streets? A ver si podemos, si no le damos con mi tiro. Ya no le entiendo muy bien a esta parte de la cerradura. Omitir, no vamos a complicar la cabeza. A truncheon, not the typical tool for a nurse. Vamos al consultorio, ¿no? A ver si podemos ir. Para que haya cosas que nos van a dar pistas. This sedative worked faster than I expected. Perhaps I ought to train myself.
build up a tolerance. I'd rather not sit in this chair ever again. There's the guest room. I wonder if Watson was able to speak to Gygax. Yo creo que sí. Locked. I suppose the reception will be guarded anyway. Darn. No way I can get past him without being noticed. Camino superior bloqueado. Será... Será más adelante venir para acá, ¿no? Any chemist would envy the quality of this equipment. The final product, ready to cure madness, or to push one deeper into its grasp. Raw materials used to formulate medicine. With this equipment, they can create any type of medication. Very sturdy. I might borrow it. Jeringuilla. Cuarta ranita. Las ranas no pueden lavar mientras que yo sí. Una diferencia entre rana y hombre tienes ahí. La cuarta ranita estaba sucia y podrida, y si la dejaba en agua sumergida. Lucy Dondrup nada en una bañera. La colada es el último peldaño de su escalera. La cuarta ranita fallece, en los muros de Black Edelweiss perece. Está medio raro este poema. Sounds sinister, even for a place like this. Siniestro, Wonder if ¿sí? there are more frogs in the pond. Supongo que las ranas serán... Pacientes del bloque A. Paciente de Lois Key. Diagnóstico, candidiasis. Observaciones, corte de uñas a diario, no desatarle las manos ni aunque no deje de gritar. Paciente Mauricio H. Diagnóstico, manía, disociación, observaciones. Tras el incidente con los enfermeros, ayuno terapéutico prescrito para una semana. Mencionar a Josephine para que lo ponga más dócil. Paciente Mariana W. Diagnóstico, histeria. Observaciones, seguir aumentando la dosis hasta que se olvide de la criatura. El estupor es bastante aceptable. Paciente Niels J. Diagnóstico, crisis nerviosa. Observaciones, no permitir visitas. Todas las cartas que se le envíe al paciente han de ser destruidas. Un caso nuevo, la rana entre los muros. Vamos a activarlo a ver si por aquí hay más pistas sobre este caso. What was that? Is someone there? I'm sure I heard something. Who's there? Show yourself. Vale, nosotros no podemos ir para allá porque nos van a descubrir. Me falta usar esta visión acá, a ver si había algo. Pero no. You there! I command you to free me at once. I'm not sure that's a great idea at the moment. How dare you deny me? I must have my revenge against the lickspittles upstairs. Fortunately for you, I'm here to stop the very same people. You are? Indeed. But first, I must discover all I can about this institution. Tell me, have you witnessed the arrival of any foreign patients? Tell me? The gall, the impertinence to bark such orders. Please, we don't have time for this. Do you know with whom you speak? I am the great Napoleon. Ah. Napoleon Bonaparte? The one and only. Emperor of the French, first consul of the Republic, leader of la Grande Armée. Once I am free and have exacted my revenge against the guards who ridicule me,
I shall rest happy in the arms of my beloved Josephine. Right. Well, I will leave you to your scheming, Emperor. My heart is pierced by Cupid. I disdain all glittering gold. There is nothing can console me but my jolly sailor Despensa. boy. Otra cerradura de estas. Vamos a ver, a lo mejor y sea así, ¿no? Por ejemplo, esta así. La segunda menos. Por ejemplo, tipo así. La tercera un poco más. Creo que ya sé cómo es esto. Si es como creo que es. Déjame ver. Vamos a intentarlo, a ver si es como creo que es. Yo creo que es así, ¿eh? Entonces vamos a... Me pasé. Me faltó. Vamos a... Bueno, el último creo que sí tiene que ser más arriba. Me pasé. Siento que es ahí, ¿eh? Sí, así es, gente. Ya entendí cómo es. Hay muchas pruebas. A certificate of appreciation from the municipal councillor to Professor Becker for contributions to the development of medicine in Interlaken. A simple toolbox, yet capable of repairing anything. This photo was damaged, seemingly by oil. I can make out the names listed here. Cooking grease. Is this the kitchen dumbwaiter? Looks like it's still operational. Montaplatos. Painting in a mental institution. Vogel would be Speech and the Cerebellum by S.A. Becker. Quinta ranita dice: las ranas no pueden matar, mientras que yo sí. Una diferencia entre rana y hombre tienes ahí. La quinta ranita era necia en general. Se le olvidaron las normas y quien está a cargo del corral, Timothy Camilleri, yace inerte en el bloque B. No se dio cuenta de las pastillas robadas que había en el té. La quinta ranita fallece en los muros de Vlad Edelweiss perece. Las ranitas son los pacientes, gente. Y aquí supongo que la que los recita estos es la tal doctora Quillas, no sé cómo se pide. John Sallow, the tulpa phenomenon. I'm somewhat of an expert already. R.G. Hill, Dr. Connolly. It appears that all the psychiatric classics were banished here. Una carta.
Una nota del profesor Baker, profesora Gillette, la que le decía yo. He sufrido graves quemaduras químicas en la mano, a consecuencia de sus inexcusables acciones. Mi sesión con Gerda concluyó incluso antes de comenzar. La pobre estaba tan aterrorizada que se negaba a hablar y comenzó a destruir todo lo que había en la sala antes de dejar que me acercara. Lo que le hizo a Gerda no puede ni volverá a suceder. Que quede constancia de que considero sus métodos una negligencia bárbara. Si, como afirma tanto atrevimiento, desea seguir siendo el futuro de mi institución, debe incorporar mi alto nivel de exigencia. No me vuelvo a decepcionar, profesor Baker, director del Blad Edelweiss. Tubes of varying diameters. Interesting. Creo que podemos unir ciertas pistas en el Palacio de la Mente. Sí. ¿Cómo deshacerse de forma sobrenaturales de bloque B? Y pues aquí hay un bote de sedante, una jeringuilla y acceso obstruido. Ahora necesitamos 2 verdes. ¿Tubos de metal? Uso una cerbatana casera. Se podría dar guardia a distancia usando una cerbatana artesanal. Quizás se pueda usar uno de los tubos de la almacén. Supongo que tendré que ir a esta zona a hacerlo, no quiero pensar. Pues este es el que debo de... Hey, what are you doing? Y la cuestión es que no sé cómo. A truncheon, not the typical tool Que for a no tengo nurse. claro cómo crear la cerbatana. Vamos a revisar. Uno de los tubos del almacén. Ahora tengo que ir al almacén. This should suffice. Que ya tenemos el tubo. Y ahora desde aquí lo vamos a sedar. Espero que haya servido. Sí. Vale, gente, pues a continuar.
Primera ranita. Las ranas no pueden pensar, mientras que yo sí. Una diferencia entre rana y hombre tienes ahí. La primera ranita, mi primer ensayo, fue su cabecita hueca para curiosear vital me es. Hannah Pollard divaga cerca del agujero del muro. Allí, en la cabeza con un ladrillo, se da bien duro. La primera ranita fallece en los muros de Black Edelweiss perece. Pues muchos pacientes han, no solo esa, todos están muriendo. This should be enough to avoid unwanted attention, at least from a distance. This is the same narcotic substance that we found in London. Manufactured and packaged here. Carta al señor Schnitzer. Herr Schnitzer. Me adelanto para asegurarle que su hijo está en buenas manos y que la evolución imprevista de un trastorno psicológico se puede remediar en nuestras instalaciones. Soy convencida de que le preocupa el bienestar de su hijo tanto como a mí y de que nuestros esfuerzos conjuntos le conducirán a una pronta mejora. El almacenamiento de nuestros fármacos en su depósito es una parte importante de este proceso. Si consigue desviar la atención de los oficiales de este cargamento tan valioso, no habrá nada que me impida devolver a su hijo sano, salvo y libre de esta desafortunada enfermedad. Atentamente, profesora Guía. Hombre, pues, así como que ayudarlo no creo, A mí se me hace que es una de esas ranitas que ya se fueron. Tear your lips from your skull with my fingernails. Miss, I'll gouge your eyes out and cut off your hands, just like you did to Heidi. I am quite certain you would, but I'm afraid you have me mistaken for someone else. So, I take it your name is Gerda. Who is Heidi? You talk strange. You're going to Hell's Door, aren't you? To where those other funny talkers finally shut up? Hell's Door? To what do you refer? Only Heidi had answers. Go away, pig! I said go, or you will spend your last moments on Earth screaming. This door won't stop me. Dos pistas They actualizadas. took you away, and I'll never forgive them. A ver. Gerda salva de Heidi. Heidi pasó por todo tipo de tortura. Le arrancaron los brazos y los ojos. Fijar esto. Quinta ranita, pero... Primera ranita, perdón. De aquí venimos, ¿verdad? Why did they hurt you, Heidi? I wish I could hear your voice Me había again. visto. The murderer used his left hand to kill Hannah with a brick. El asesino es zurdo. Ya tenemos una pista. Otra escena, lavandería. Tercera ranita.
Las ranas no pueden soñar, mientras que yo sí. Una diferencia entre rana y hombre tienes ahí. El sueño de las ranas es infructuoso, así que desperté a la tercera ranita de su sueño ocioso. Un hombre cuenta ovejas y Peter Tichasek lleva 0 contadas. En la cámara receptora yace asfixiado por unas almohadas. La tercera ranita fallece. En los muros de Black Edelweiss perece. So you're Heidi. I didn't realize I was on Haunted Doll Watch. Good lord, how unsettling. The damage seems intentional. Fabric burnt in the furnace. A jalabia, a traditional garment from northern Africa. A ver qué otras pistas tenemos. Vamos a regresar a ver con ella sobre Heidi. Garments of several dozen people at least. A preguntarle si era una muñeca o no. I will make them pay for what they did to Heidi. He encontrado a Heidi. I believe I have found your friend. Heidi! Oh, poor girl. What did they do to you? Shh. It's all right now. Everything will be all right. Please, Gerda, now I have found Heidi, I need some help from you in return. Shh, Heidi. We should thank the man, don't you think? ¿Qué sabe de Gigants? Professor Gygax seems to rule this facility with an iron fist. Do you know anything about her? She's sick. She did nasty things to us. Separated me and Heidi just for fun. Before she got here, this place was all right. ¿Qué pasó? Tell me all you know about those funny talking people. We'd hear their screams. The guards would take them down the corridor behind you and they'd disappear. And the screams would stop. Have you ever met Professor Becker? I remember him. He was in charge here before that witch Gygax. But I haven't heard his voice for a long time. Too bad. He was nice. No dudo que la profesora esta lo haya matado también. How did you end up in Block B? The nurses say I'm prone to violent outbursts, but they're wrong. I just do what Heidi tells me. I shall leave you two to get reacquainted.
So this is how they kept the prisoners docile and harmless. An Orthodox reliquary commonly found in Eastern Europe, now in a cell halfway up the Alps. This stretcher was disinfected frequently. These are the same crates we found in London. I should take a closer look. A bottle this sturdy doesn't break by accident. Substantial blood loss. One poor soul found another way out. I doubt that one could survive such a journey with this little water. Dirt and sweat. They were locked in here for days, judging by the smell. This is the same design as the one from London. The kidnappers even provided airflow. How generous. This trip was prolonged and perilous. The stamp on this crate confirms it came from America. That's quite a distance to travel. Doors can be opened for deliveries.
carriages were backed through these doors, and they began to unload their cargo in secret. Next, the crates were opened, freeing their passengers. Not everyone survived the journey. The dirty, exhausted, and dehydrated prisoners were then herded into cells. But all the cells are now empty, and I have not located a morgue. Time to find Hell's Door. Quizás si le preguntamos a ella... Es que no hay nada que me marque como que necesito preguntar. Pues creo que es esta, ¿no? Cerrado por soldadura. Scratches. Something has been moved through here. Y era por aquí. There seems to be a locking mechanism. The whole thing must be a door. Y era por aquí porque no podían arriesgarse a llevarse a estos extranjeros y eso a más profundo en el instituto, porque es ilegal lo que estaban haciendo. Las marcas en el suelo cerca de la pared parecen algo más que mera decoración. Hay una muestra en la pared. Con toda seguridad se trata de una cerradura, pero las ganzúas son inútiles. ¿Cómo hacerse con la llave de la puerta del infierno? Uno verde que sería... Es el testimonio de Gerda. Infiltración con éxito de Watson. Y el montaplatos operativo. Y el verde sería... paciente de lo que... Lady. Fotografía antigua. Ya me quedé con todas las opciones.
con la llave de allá. Aquí sí vamos a preguntarle a Gerda, ¿no? Va para acá. A lo mejor ya nos puede ayudar. I will make them pay for what they did to Heidi. I found Hell's Door, the one that made the foreigners silent, remember? How do I open it? Gerda, please, I cannot get inside. You have to tell me how to open it. How can you speak to me like nothing's wrong? Can't you hear Heidi crying? Look at her! Look! She's suffering. I can't even hear my thoughts over her screams. Poor Heidi. We will fix you. I promise. We will fix you. Leave it with me, Gerda. Parece que el problema es que esta gente no parece ser que Going to sea be good as new. de mucha ayuda. Dos botones, hilo, pegamento y clavos. Dos botones. Hijo, lo que es hilo, pegamento y clavos. La pregunta del millón, ¿dónde voy a conseguir eso? Bueno, vamos a ver, a lo mejor acá en esa especie de almacén, ¿no? Sí. Parece que ya conseguimos todo. Vamos con Heidi. Bueno, con Heidi con Gerda. Stay with me, Heidi. I can't lose you again. Encontramos pegamento y clavos. Nos faltan hilo y los dos botones. Pensé que ya tenía todo. A ver, en el consultorio. A lo mejor acá encontramos eso. Pues no. ¿Dónde estaba yo? Sí, pues vamos a ver que a lo mejor están aquí, nada más que no los vi. Pues aquí no. Tampoco. Bueno,
La lavandería. Aquí está. Listo. Ya está todo listo para reparar a Heidi. Vamos para allá. Will this help fix your friend? Give it to me. How is she feeling? Everything will be all right, Heidi. Everything. Gerda, I have a couple of questions. Yes, Shut your dirty little mouth, Gerda. You've said enough already. She won't speak no more. No Now podía it's saber. only Heidi. You helped me, and I didn't cut out your eyes. So we're even. Now go! Heidi, there are things I need some clarity on. Ask if you dare, but if I get bored, there will be consequences. ¿De qué debería hablar Heidi? Esto, ¿no? I found Hell's Door, but it's La locked. puerta del infierno. Is there a way to get in? Hell's Door? Never heard of it. Mencionó Gerda la puerta anteriormente. Sí. That's not true. You, Gerda, told me that Hell's Door makes people silent forever. And you believe that snotty little girl? I'll personally ensure that she never dares to speak again. ¿Por qué mantiene Heidi todo en secreto? Por esto yo creo, ¿no? Professor Gygax hurt you repeatedly, scarred your body and mind. You are not protecting Hell's Door. You are simply afraid of the consequences were I to enter. I could tap your teeth out with a hammer until you choked on the blood and bits. You could. But then you would live the rest of your life in fear of Professor Gygax. I can make that feeling go away. How? I can stop her. But the key, Heidi, the key to Hell's Door is critical to stopping Professor Gygax. And I think you know where it is. Tell him! but you said And now I say tell him! the professor. She has a special key. Keeps it close and only brings it down when you people go through. Behind those closed doors, those people start to sing. Oh, they sing in so much pain. Gygax. Of course. Thank you, Gerda. Heidi. I must leave. Leave? You joke. Nobody leaves the Edelweiss. Now you will be with us forever! Creo. Watson podría encontrarla en el abajo. Watson ha de estar en la sala de invitados junto al despacho de Giggets. Quizá pueda hacerse con la llave y usar el montaplatos de la cocina para enviarla al almacén de abajo, sí, me parece una fácil, ¿no? ¿Cómo llegar hasta Watson para obtener ayuda? Claro, ya está bien, pero el paciente odia a los guardias. Usa un paciente que cree una distracción. El paciente que afirma ser Napoleón podría servir. Si se le libera, podría crear una distracción que me permita encontrar y contactar con Watson en la planta baja. Por aquí había creo que otro caso. Que bueno, me imagino que al descubrir uno, pues se hace el otro, ¿no? Entonces vamos
hablar con el paciente, acá con Mauricio, para que me ayude a crear la distracción. Ya sabemos cómo es, gente. Me pasé. Listo. Para la segunda, creo que es un poquito más arriba. Me pasé. Ahora sí. El 3 creo que con tantito. Sí. El otro sí necesito un poco más. Me pasé. El otro igual las 2 veces. Y el último sí necesito un poquito más. Listo. No sé si nos falta algo por hacer aquí. Creo que esto de las ranitas, ¿no? Lucy Drundo está en una bañera. Y ahí se inerte en el bloque B. En la cámara receptora ya está asfixiado por unas almohadas. Cerca del consultorio yace con un agujero. Entonces, a ver. Según Abigail Mercer, está cerca del consultorio. Este es el consultorio. Y aquí debe ser, ¿no? The killer was limping, but Abigail couldn't escape. Creo que esto ayudará. Esto debe ayudar para crear el perfil del asesino, ¿no? Entonces, si aquí en este caso escojo el pie derecho es zurdo, la tercera ranita dice que en la cámara receptora yace asfixiado por unas almohadas. La cámara receptora quiero pensar que es ahí donde pues llegaban las personas en las cajas. Vamos a ver. Quiero pensar que aquí, asfixiado bajo unas almohadas. Pues aquí parece que no. Por acá ya habíamos visto todo esto, ¿no? Vale, va a ser el otro. La quinta ranita inerte en el bloque B. Aquí a lo mejor ya está este.
El otro es en una bañera. Debe ser esto. The killer was strong enough and the bathtub deep enough to drown poor Lucy. Sí. Es cojo el pie derecho, zurdo y fuerte. El bloque B. El bloque B creo que es este donde estamos aquí. The killer swapped Timothy's pills for cyanide. The faint almond scent is unmistakable. No sé los medicamentos. Falta uno. Me faltaría la tercera. La cámara receptora. Cámara receptora. Esto no sé dónde sea. A ver acá. Petter gouged at the wall, fighting for his life. Odds are he left scars on the killer, too. Well, it's clear that it was a multiple murderer. I'll send the profile to the police after we finish here. Perfil del asesino en serie. El sujeto se siente superior al resto de los humanos y se reafirma en detrimento de sus víctimas. Las llama ranitas y es probable que se vea a sí mismo cual científico preparando a sus sujetos. Es probable que se tome su tiempo en planificación y preparativos, y es meticuloso en lo que concierne al asesinato de cada individuo. En base a la distribución de las escenas del crimen, el asesino trabaja o trabajaba en este manicomio. La rana entre muros, caso completado. No, gente, pues después de haber completado el caso de ranas entre los muros y descubierto que el asesino tiene cojera hacia la pierna derecha, que es zurdo y una cicatriz en la cara del cuello, o que trabajó o trabajaba aquí en el Instituto Black Edelweiss, nos toca hacer la distracción con Mauricio para poder contratar a Watson, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a... Sí, porque... Vamos a ver. At last, you came to your senses. My humble apologies, Emperor. Spare me your groveling, Englishman. Of course, you are right as ever, for you see, time is of the essence. The royalists have risen again, and your darling Josephine needs you. Paris needs you. Mon amour. But the guards upstairs in reception stand in your way. Ha! They will pose no problem for the likes of me. Merci, Englishman. When I return to Les Tuileries, I shall make you a general. Oh, you are too kind, Emperor. Now go. Your freedom awaits. I am coming, Josephine. Josephine, le voilà. Catch him! Psst. Watson. Over here. Holmes? What are you doing here, and where did you get that outfit? It is unimportant. I require your assistance. Me ocultó sus planes, dígame esta cosa. Dígame esta cosa. What is happening, Holmes? I need an explanation. It's quite simple. I created a distraction so that I could tell you something important, and in turn, I need you to acquire something important for me. How can you call any of this charade simple? Watson, we can discuss this later. Time is of the utmost importance. The kidnapped people may still be here.
This is what I know so far. What? You really found all this on your own? Focus, Watson. I need you to find a key. It will be most unique. All the details are in my notes. Logic dictates that Gygax will keep it near her. Once acquired, you must get it to me. Perhaps the kitchen dumbwaiter could be of use. Holmes, I can't do this. I'm no spy. Yes, you puede, can, hombre, Watson. sí puede, You are claro que unfailingly puedes. dependable. Que ya le has aprendido mucho a Sherlock. Dr. Watson, visitors are not permitted back here. I'm terribly sorry, Mr. Kuntz. After the war, my nerves, I fled all that commotion. It is nothing. A patient attempted to escape. He will not get far. Now, if you would like to follow me. Nota de Sherlock. Debe conseguirme una llave, Watson. Es probable que sea un objeto redondo de unos 5 centímetros de diámetro, con la imagen de una flor de las nieves o de Luis. Un paciente que se llama Gerda me ha informado que Gygax la mantiene cerca suya. Le recomiendo que busque en su despacho. Vamos a fijarnos en esta pista. Y vamos a ver. Blood in the water. Someone must have washed their hands here recently. What have we got ourselves into, Holmes? Perhaps I should take this. For all I hope it won't be needed. Más grabato. Sí, dime. Did a child make these? Lo debe haber hecho Gerda, ¿no? Aquí no inspeccioné el cuadro. The only reason to hang something this harrowing here would be to create another patient. Sala de invitados. Esa es la recepción, ¿no? La administración. A ver qué encontramos aquí. Informes de los pacientes Gygax, octubre de 1879. Ya que se requiere un tratamiento más serio, mi paciente especial Wolf será transferido al pabellón número 2. Se debe quitar al resto de mis pacientes de mi programa y reasignárseles a otros especialistas de la institución. El estado mental de este paciente requiere supervisión constante e intervención inmediata para evitar consecuencias no deseadas. Diciembre de 1879. Se han llevado a cabo con éxito los procedimientos quirúrgicos requeridos. La recuperación física está aún en curso. La pérdida de memoria sigue aumentando, pero no es completa. Se ha desarrollado una nueva obsesión con la escritura, probablemente un efecto secundario. Enero de 1880. Los escritos del paciente mencionan ahora nombres antiguos, una clara señal de recuperación parcial de la memoria. Resultado inaceptable, se requiere una segunda cirugía que se focalice en los lóbulos frontal y temporal. Febrero de 1880. La cirugía ha salido bien, la memoria del paciente no dura más de 2 minutos. Aunque perdura la obsesión por la escritura, peligro eliminado, supervisión diaria prescrita. O sea, técnicamente lo que querían era mantenerlos enfermos siempre. No querían que recuperaran, que se fueran, nada, ¿no? Básicamente esa era la idea. Good Lord, that's a lot of records. The photograph seems recent. A commemorative photo album. Been a while since I've been in one of these. Foto reciente, la otra foto que habíamos montado era un poco más vieja, ¿no? Esta foto es reciente. Bueno, vamos a seguir buscando. Vamos de este lado. De aquel lado está la recepción.
Despacho del director. Aquí debe ser donde está la vecina de Gerda. Ah, Dr. Watson. Just the man I wanted to see. Professor, I'm surprised you're not trying to catch that escapee. Please, my time is far too valuable. I hope Nurse Kuntz has been taking good care of you. He has certainly kept me out of trouble. Professor, it is time for your appointment with your next patient, Mr. Wolf. Herr Wolf can wait until tomorrow. I wish to speak with Dr. Watson. As you wish. You still see patients yourself, even as the director of this entire facility? Only the important ones. And yet I rarely get to pick the brain of a man like yourself. I think it is time we got to know each other, no? I'm afraid there's not much to know. I'm just an average chap living a rather prosaic life these days. Dr. Watson, those of us who pursue knowledge are anything but average. Now, who are you? Porque como doctor, ¿no? I'm a physician in search of a stimulating career. I have patients, yes, but admittedly, I'm more interested in the cutting edge of medical research. So when I read about the Black Edelweiss and your work on the healing of minds, I simply had to learn more. I suppose my Edelweiss was always destined to attract other curious minds. But before we continue, I want you to understand one thing. A broken mind can never be truly healed. Ah, I see. So, what exactly do you do here? It is Si simple. puede, ¿no? No If you quiere cannot empezar. fix a person's nature, you must force them to forget it. Surely there are other methods of treatment. How naive. You remind me of a man I once knew, Professor Baker. But we do not speak of him anymore. A colleague? The former director here. One day he realized that Edelweiss had outgrown him and had to leave. No creo que haya sido lo que pasó, ¿eh? You grow weary of me already, Doctor? I was simply admiring your office, Professor. Apologies. While I am pleased you appreciate its practicality and appearance, we were discussing bigger things. Was my conversation boring you? No, not at all. I merely... No, I understand full well. You're not seeking conversation. What do you mean? It is obvious. Your mind craves truth, but not in this form. You must witness a practical demonstration if you are to learn. I'm certainly intrigued. Would that be possible? Of course. I propose a journey between the jury of the human brain. You will not leave without being truly enlightened. Kuntz, take Dr. Watson back to the courtyard. Then tell the nurses to prepare the operation room and the girl with the doll. Yes, Professor. Our preparations will take a little time. Van a parar a I will Gerda. come for you soon, Doctor. Dos pistas. Wolf es un paciente importante, sí, lo he visto. Y no tiene pensado dejar su despacho a corto plazo, sí. I hope everything is to your liking, Dr. Watson. Cocina. Did you hear that a patient escaped? All the guards rushed off to find him. Aquí está el montaplatos. Looks dusty but functional. Oh, we never use that. I think it connects somewhere downstairs. Si lo usan, pero tú no sabes que lo usan. Habitación de paciente 2. You are Mr. Wolf, am I right? Oh, hello. Who might you be? My name is Dr. John Watson. I wanted to talk with you, if you didn't mind. Ah, Doctor. I don't suppose you could help. I seem to have forgotten where I am. We're in the Black Edelweiss, Mr. Wolf. It's an asylum in Switzerland, and you are one of its most important patients. But why am I here? That's what I was about to ask you. I can't remember.
Sorry, I can't remember anything. It's all right. You don't need to push. Try to relax. Let the thoughts come and go. Now, what comes to mind? Mr. Wolf? Oh, hello. Who might you be? We just went over this. I'm sorry, but I don't think we've met. We were just discussing this facility, the Black Edelweiss Asylum, and why you are here. That name does sound familiar. Holmes, the things I do for you. Excuse me, who are you? And who's this Holmes fellow? I am Dr. Watson, and Holmes is, well, you could call him my imaginary friend. That's just a little joke, don't mind me. But why am I here, Doctor? Am I sick? I'm sure I can take a look. Parálisis facial, un lado paralizado. Quemaduras químicas severas, difuminado por la edad. 2 cicatrices profundas, incisiones quirúrgicas macizas. La lobotomía, supongo, ¿no? Pigmentación de la piel, posible abuso de medicamentos. Un hombre adulto con 2 cicatrices quirúrgicas profundas en el lateral de la cabeza y una quemadura química antigua en una de las manos. El señor Wolf tiene un tipo de parálisis en los músculos faciales y manchas de pigmentación azul grisácea en la piel. Probablemente estos síntomas fueran anteriores y se le ingresará en el Black Edelweiss para tratarlos, sin éxito por el momento. Y pareciera que su condición es resultado directo del tratamiento que recibió aquí. Pues ¿qué es esto, no? Con base a lo que se ha leído y a lo que hemos descubierto, los han enfermado o mantenido enfermos a propósito, entonces enfermo debido al tratamiento, 100%. Dear Lord, what did Gygax do to you? Excuse me, who are you? Oh, never mind. Es totalmente un caso perdido, el señor Wolf. Poesía de un paciente. Ah, bella flor alpina, qué corazón añoro así sin poder ver. Me llamas a mí como pude dejarte ir. La tormenta me nubla los sentidos, ciega todos mis pensamientos. Sin capitán pierdo la cordura. ¿Cuáles serán sus descubrimientos? Frío y oscuro de muros mugrientos, aprisionados como animales violentos, atrapado o libre, porque me precipito. En la punta de la lengua algo retorcido que creo que parecer que he olvidado. Hombre, pues. Así como que muy poesía no se me hace. Ah, esta es la otra zona, donde está el paciente, que nos impidía salir del otro lado. This area is off limits. A patient has escaped. I don't want to guard block B tonight. I hear them scratching. Don't you hear it? The nurses don't believe me. No one helps me. I just want the scratching to stop. Pues aquí vamos a... Why won't they make the scratching stop? Why won't they make the scratching stop? Hablando con Miss? todos. Too bad my parents had to leave so soon. I haven't seen them for months. When people shout, all I want to do is find a dark corner and hide. I can't bear it. Professor Gygax says I can return home as soon as I'm better. I miss home so much. Te vas a quedar esperando. I miss home so much. A visitor? No, you shouldn't have come here. Get out while you can. If you linger too long, the professor will keep you forever. No one Pues escapes the hay quienes Edelweiss. sí se dan cuenta de la situación, ¿eh? No one escapes the Edelweiss. No one. Give it to me. No, I don't want to. Why not? You're mean. That's rude. And I'm not. You're lying. Shh, stranger. We must be quiet. Yes. He's not real.
He's not real. Don't look at him. He's not real. He's not real. Don't look at him. Did you see my son? He's such a sweet boy. If you happen to meet him, tell him I'm here. My baby will return to me, you'll see. I'll be waiting right here as long as it takes. We'll leave this place as soon as my boy's back. We'll leave this place as soon as my boy's back. Y todo está bien. I want them to fly. Try to fly away. Escape, my little ones. Yes, fly. Oh, fly far away from here. If I were a bird, you wouldn't see me waddling around. Use your wings. If I were a bird, you wouldn't see me waddling around. Use your wings. Minor birds, if I'm not mistaken. Beautiful creatures. Sad that they're caged here. ¿Y sí? Bueno, ya un comentario así personal, no me gustan los animales cuando los tienen encerrados. Yo creo que los animales no son para estar encerrados. I hope you're finding your room comfortable, Dr. Watson. Professor Gygax will have much to tell you. Try to get some rest. Vale, pues... tenemos que hacer que él salga de su despacho. La doctora para poder... nosotros entrar. La llave. We rarely have visitors here. I wonder how Edelweiss compares to your clinics in England. Feel free to explore the courtyard, Dr. Watson. I'm sure it will enlighten you. Feel free to explore the courtyard, Dr. Watson. I'm sure it will enlighten you. A ver. ¿Cómo sacar a ellas de su despacho? Un paciente muy importante que sería el señor Wolf. Pues si hay un paciente, testimonio. Estas están bien, la que está mal es la amarilla. Entonces... no es esa. Montaplatos. No es esa. Estoy a adivinarle. Pues no tengo todavía cómo sacarlo. Me falta algo. A ver, ¿por qué le importa? Wolf. Paciente muy importante. Informe de los pacientes. La nota del profesor. Este está bien, pero otra vez el amarillo está mal. Wolf es el director. En realidad se trata del profesor Baker, anterior director del Black Edelweiss. Ahora sufre unos problemas graves de memoria, pero sigue reteniendo la capacidad de escribir. Ok, por eso es que no quería ella que recuperara la memoria, para que no recuperara quién era. Ahora entendemos. En realidad es el profesor Baker. Pero ¿cómo
la sacamos de su despacho. Usar a Baker para enseñar guiones. Puedo escribirla, vamos a escribir, supongo que una carta haciéndonos pasar por como realmente, como si la estuviera escribiendo él. Entonces vamos a velar con él. Hello again. You won't remember me, but we've met before. I am Dr. John Watson, and you are Professor Becker. You were the previous director of this facility, the Black Edelweiss. Professor, really? Actually, that name does sound familiar. Wait. Let me write it down. I try to recall memories through writing, but they always feel just out of reach. As a matter of fact, I have more for you to jot down. Oh, yes. Yes, please, anything. Professor Gygax did this to you. She made you forget everything, even who you are. But we will play a trick on her. We will write a letter so that she learns her lesson. Put down what I dictate. Es cruel, lógicamente es cruel. Dear Professor Gygax, your vile work has ruined countless lives through needless suffering. Your methods serve nothing but to show your own sick emotional state. Atraparán a Gigi no es el futuro. Atraparán, pues por eso estamos nosotros aquí. You will be brought to justice, and the world will know your cruelty. And by the time you make it to my cell, the police will already know the truth of how you came to be director of this asylum. Signed, Professor Becker. There. It's done. Now, hold on a minute. Who are you? My name is John Watson. I'm a doctor from London, a veteran of Afghanistan, and I wish to be a writer, though deep down I fear I lack the talent. And presently I'm risking my life to help my brilliant detective flatmate in the pursuit of a cult of kidnappers, even as I fear it may destroy him. I'm tired and hungry, and I have not had a good bath in weeks, and yet despite it all, I feel alive. Any more questions? Good heavens, sir. You're as mad as they come. ¿Y quién lo dice? Supongo que tenemos que ir a dársela a la directora. One of the patients asked me to deliver this note. It's for Professor Gygax. Thank you, Doctor. Leave it with me. I laid up for you. Unbelievable. Kunz, with me. Listo, la sacamos. Ahora ya podemos entrar a investigar su oficina. Close, but I don't think this is the key. This is too small to be what Holmes asked for. Una carta. Carta del Banco de Nueva Orleans. Estimado profesor, hace poco nos hemos hecho con una colección de gemas poco comunes por parte de nuestro conocido común. Las gemas se han vendido ahora a joyeros de Luisiana, quienes nos hicieron varias ofertas que superaban con creces nuestras expectativas. El precio final acordado por las 11 gemas fue de 12.550 francos suizos. Nuestro cliente nos ha instruido que usted reciba 2/3 de esta suma, que se ha transferido a su representante como de costumbre. Como siempre, le aseguramos nuestra discreción y esperando poder seguir haciendo negocio con usted y su ilustre patrón. Atentamente, Geoffrey Scott, representante de la Casa de Banco, E.W. Gray, Nueva Orleans, Estados Unidos, 9 de enero del 1882. O sea, no solamente era una doctora muerte, digamos así, sino también traficante.
una fichita. El diario. Diciembre del 1879. Han pasado 3 meses desde que tomé el mando del Edelweiss en detrimento de Baker. No aprobaron los cambios de normas todos mis colegas, por lo que ahora soy la única profesora aquí. No importa, con la contratación de varios enfermeros fuertes se solucionará la falta de personal. Por fin mi trabajo podrá prosperar sin la disfunción que supone su mente inferior. Marzo de 1880, el primer pago de R ha llegado. Nuestro trato conlleva riesgos, pero las posibilidades son infinitas y cumple con su palabra. Mayo de 1880. El primer envío de elegidos ha llegado. R ha enviado una gran selección de mentes frágiles. La tarea que nos queda será difícil, pero sin duda alguna también útil para mi propia investigación. 2 pájaros de un tiro. Supongo que serán estos pagos que se mencionan en la otra carta. Mayo no marca. ¿Qué otra cosa hay que investigar? Aquí está. Supongo que esta es la llave. Esta tiene pinta de ser la llave. An Edelweiss relief about 2 inches in diameter. This must be what Holmes was after. Como que se huyó. Nothing special about this. Vamos a ver si hay otra cosa aquí. Antes de irnos. Parece que no. Pero vamos. Parece que me cachan saliendo. La pregunta es ahora dónde veo a Sherlock para darse. I prefer not to spend much time downstairs. It's too noisy and my head starts to ache. They'd better hire someone to help me with chores. I could use another pair of hands around here. It's been a while since I baked a pie. Too bad there are not enough ingredients for it here. It's nice to have you here. We don't get many visitors. Hay que poner el montaplatos, ¿no? Acordé. Ya con esto vamos a ver qué esconden, ¿no? Bueno, aparte de lo evidente. Secretos del Black Edelweiss. Disque salón de clases. Digo disque porque en realidad no creo que su intención sea enseñarles.
A wax cylinder. There is something recorded on it. The writing is mostly gone. Phonetic symbols, perhaps. Sangre. Diente roto, esmaltado de color The claro. tooth of an adult male, likely lost in a beating. Only a couple of days old. The inside of the cuff is worn. It's been used often. Solo técnicamente los son esclavos. Y hasta las clases los traen amarrados. Por eso decía yo, o sea, no creo que sea con buenas intenciones un salón de clases. Cuaderno de la profesora G. Yates. El nuevo método ha comenzado a mostrar avances por fin. La tasa de éxito es de 4 de cada 10, mientras que los fracasos no responden ante ningún estímulo externo. No obstante, se puede afirmar que el sistema fonético es un éxito innegable, sin importar el idioma nativo ni el lugar de origen. Los individuos aprenden a recitar el cántico a la perfección. Lo han aprendido rápido y de forma fluida, a pesar de carecer de autonomía mental. Lamentablemente, uno de los elegidos se sigue resistiendo. El aislamiento y las privaciones no han hecho más que aumentar su desobediencia. La negociación solo desató su ira e incluso tras la extracción de los lóbulos frontales y temporales parece que se ha reducido todo a un deseo innato de resistirse. No se puede permitir que este elegido contamine las mentes de los demás. La conclusión es inexorable, no puede seguir viviendo. Me encargaré de que le envíen al pozo. Looks as if it's been recently used. Binglui Maglana Cthulhu, Relie Wagnana Galpatagan. 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 Este culto. Profesora, confía en mi guía, la luz del abismo, pues él iluminará a nuestros elegidos. Asegúrese de que esté presente y que nuestro elegido no pronuncie nada más que las palabras sagradas. Y contemplad, el trance comenzará y estaremos a un paso del universo más allá. Su tarea es esencial, ya que no muchos en nuestro rebaño no hablan el idioma y el tiempo es oro. Es recomendable trabajar en grupos, realizando al menos una sesión de espiritismo al día durante una semana. Claro está, los miembros más escépticos tendrán que ser amansados. Mientras tanto, mi obra continúa con un método físico para mantener el estado de trance por medio de las ondas de luz que emiten las lentes Caleido. Por último, mis hombres de Nueva Orleans se podrán en contacto en relación con el nuevo envío de elegidos. Hágale cito como lo he hecho antes. R. Parece ser que R es como el líder y la doctora pues su segunda al mando. El banco tiene las gemas. Mi amo me ha pedido que realice el primer envío de elegidos. Llegarán en 2 semanas. No nos falla. A ver.
para acá. A very professional brain dissection. La máquina de electrochoque, supongo. Dynamo machine provides electrical stimulation for the person in the chair. Estimulación eléctrica. Full grain leather straps, impossible to escape. A ver, con esta visión. Ah. Antes de bajar vamos a ver si hay algo por acá. Yo creo que había otra puerta. Esto, correcto. Antes de ir para abajo. Oh, the spell. ¿Será que aquí se deshacen de los cuerpos? Judging by the remnants of blood and flesh, these instruments were used for dismemberment. Los desmembran y los avientan para acá abajo. Dear God, is that body parts? Utterly inhuman. Vale, pues ahora sí, vamos a bajar. Aquí vamos a poner las notas. Vamos a bajar. Allá vengo, ¿verdad? O no entré aquí. Al salón, ok. Sí, me fui para acá entonces. A ver qué nos depara esto. Get out of my head! Your mind twisted, devoid of soul. Find reverence for the one that trembled. Lord! Left your surrender your soul and become a servant of madness. Please! No more! Stop it! Watson! John! Somebody! Wretched mortal, do not fear what is to come. Let him rupture our world anew. Awaken! And let the world behold! Caray. The light of the abyss is the light from the abyss. Get out of my head. Aquí es donde los deben de traer a rezar, ¿no? Tipo algo así, supongo. Porque a lo mejor hay algo que no veo. Pues parece que no. Vamos a sacar el pero no, por ahora no hay ninguna pregunta que contestar. Pues vamos a fijar esto. Algo macabro está sucediendo, pues sí, claramente, pero... Seguimos sin descubrir qué es. A hydraulic elevator? How ingenious. Watson? Holmes? What are you still doing here? Still?
I was trying to find more information. Did you think I was just going to sit in my room twiddling my thumbs? I only asked you to find the key. I had everything else under control. Says the man who looks like he saw a ghost. I'm fine. You're hardly fine. You reek of congealed blood and chemicals. What did you see down there? Never mind me. Where's Gygax? I'm afraid she's over there. I found her like that when I entered, on my word. What? Supongo que fue R. She was our biggest lead. Yet another wrinkle in our investigation. What do we do now, Holmes? Hush. O a lo mejor y en un arranque de locura fue el Wolf, que en realidad era Baker, ¿no? No sé, lo que se me ocurre. Heidi, how did she end up here? Gerda. The pencil is buried deep all the way to the brain. Instant death. No traces of blood on her clothes. Must have got on her white overcoat. The patients here wear the same robes. We'd better inform the local police about this. You're right, Watson. But first, we need to determine where our case goes next. Pues hay una muñeca que podría ser Gerda, pero es un lápiz. ¿Y quién escribía poesía? El profesor, bueno, el ex profesor Baker. Entonces entre ellos dos hay más. ¿A dónde llevan las pistas a continuación? Son 3 verdes. Carta del banco. Telegrama. Y quizá el diario. Estas dos están bien. Sí. Supongo que iremos por ahí. Pista Nueva Orleans. We've got what we needed, Watson. This conspiracy reaches further than we thought. I don't suppose you've ever been to New Orleans? You are joking. I seldom do. Let's go. There's no time to waste. Fuga a Nueva Orleans, gente. There's nothing in this world that cannot be explained with logic and reason. Nothing in this world. Holmes? Hmm? You seem troubled. I'm not troubled, Watson. I am preoccupied. That place was awful. Inhumane. It would be natural to experience some feelings of shock or fear. Men reduced to gibbering imbeciles, numb beyond recognition, powerless to help themselves. When a doctor does go wrong, they are the first of criminals. They have the nerve and they have the knowledge. That woman did not deserve the title. Such casual cruelty for such selfish aims. I knew another man like that once. He treated my mother, perhaps even killed her, depending on who you ask. My sincere condolences. In the end, she was just a shadow of herself. The outline of the person I recognized, but lacking all else. She was pushed until she cracked. Should you see me cracking, John, I must ask you to intervene. Nothing compels us to pursue this matter further, Sherlock. We can return to London, report what we have discovered. Let more capable hands take over. Alas, there are no such hands. Were we to abandon our quest now, I fear no other would succeed in our stead. We know nothing of what awaits. What dangers lurk in the darkness? Nonsense. We draw nearer to New Orleans with every passing minute, and thus closer to the answers we seek. Those answers, for all their perversity and improbability, will, nevertheless, be the work of men. And that is a work I have studied well.
So be it. I know you to be a diligent author, but if I may make one request. Kindly omit my mother and her suffering from your tale. Of course.